गोटे प्रोत्साहन आसिक गोटे पेनसन दिव ताकू गोटे तापाई गोटे तुम कि कौन गोटे पदक्षेप तुम ना विजेडी गवर्नमेंट 3 लाख करदेल इन्शुरांस स्कीम हेल्थ इन्शुरांस तुम 2 लाख बढ़ेदेल कौन 2 लाख हम 5 लाख टकर आपोलो भर पशिक बाहरी आए 5 लाख टका तुम खर्च कर 5-6 मास तक टीवी एम देखले टीवी देखा आमर निगम गोटे ये हम बोलिक संभाव्य तालिका गोटे प्रकाश पाइला ताकू एपर्यंत से प्रकाश कले ना कौन तर असुविधा होची से कथा क्या पर निर्भर करुँच तेणु से जना पड़ी जहाँ मुझे शुणुची बीजेपी तीनटा मुंडे काम कर मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय द्वितीय हूँ धर्मेन्द्र प्रधान महोदय तृतीय हूँ आमर स्वयं मनमोहन सामल महोदय तेणु बीजेपी दलटा तीनटा मुंडे काम कर तेणु क्या कथाटा केदूर सब्यस्त रसंता दिन ही तार रेजल्ट कहटा हूँ सेंट्रल पार्टी ऑल ओवर इंडिया रे बीजेपी दलटा अच्छी कांग्रेस जमी बीजेपी सेमती तेणु ये बीजेपी दलर जहाँ उपर केन्द्र निर्देश आसव तांकर जहाँ मोदी शाह बा कमिटी जहाँ निर्देश ने जे लोकटी ओडिशार बा अन्य को राज्यर सभापति हेबे तेणु से तरफ से जहाँ निर्देश आसे ओडिशा रे सेटा कार्यकारी हुए तब कहीं डेरी कर लाभ भी किसी ना समस्ते आशा और आकांक्षा भितर बीजेपी कर्मी मैंने अच्छा मुझे लक्ष्य कर देखुची तेणु क्या भाग्य पड़ो बहु लोग कहते जे पुणी मनमोहन सामल कंटिन्यू करेंगे तापर देखा जाऊ कौन मनमोहन सामल ना उठुची केतल क्या ना उठुची तेगुड़ा आम आकलन कर सांबादिक हिसाब से आम आकलन कर शुणिक अन्य बीजेपी नेता शुणिक ये हम सी हम तेणु से कथाटा कौन हम ऊपर हाइकमांड डिसीजन ने तेणु बोधे मु भावुची जहाँ यही 15 दिन कि मास भर फाइनाल हो निगम कथा कहते निगमटा तुरंत यहाँ करदा कथा बहु निगम आज की प्राय 30-40टा निगम फाँका पड़ी रहा कर 5-6 मास तक टीवी एम देखले टीवी देखा आमर निगम गोटे ये हम बोलिक संभाव्य तालिका गोटे प्रकाश पाइला ताकू एपर्यंत से प्रकाश कले ना कौन तर असुविधा होची से कथा क्या पर निर्भर करुँच तेणु से जना पड़ी जहाँ मुझे शुणुची बीजेपी तीनटा मुंडे काम कर मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय द्वितीय हूँ धर्मेन्द्र प्रधान महोदय तृतीय हूँ आमर स्वयं मनमोहन सामल महोदय तेणु बीजेपी दलटा तीनटा मुंडे काम कर तेणु क्या कथाटा केदूर सब्यस्त रसंता दिन ही तार रेजल्ट कह मंत्रीपद बहुत 5-6टा मंत्रीपद पोस्ट खाली पड़ी सी भी फिलअप हो ना जहाँ आसते नड्डा साहब आसते से जहाँ कहते बोधे अल्प दिन भितर मंत्री रिसापुल हम और एटा निगम गुड़ाक पूरण हो तेणु बोधे ये निश्चित भाव में भावुची यही मास भितर एगुड़ा सब फुलफिल करदे भावु तो कौन किंतु एपर्यंत मो जाना भितर बीजेपी जहाँ कही प्राय एक रकम कर सारा किंतु गोटे कथा कही प्रतिश्रुति देता बीजेपी जे से सरकार आसिया पूर्व ये मोहन माझी निजे आमर उत्कल सांबादिक संघर मीटिंग होता अन्य सब बड़ बड़ नेता रविदास टू आरंभ करते अच्छा बड़ बड़ सांबादिक माने भाई बंधुगण आसते से भी से मीटिंग रे थिले आउ बीजेपी 5 जन एमएलए आसते तादर मोहन माझी महोदय भी आसते मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री किंतु सी प्रतिश्रुति जाते जदि आम सरकार आसे आम निश्चित भाव में ओडिशा रे सांबादिक मान दुख बुझीबू एवं तांकर पेंशन स्कीम और ये सामाजिक स्वीकृति आम सोशल स्वीकृति तांकु देबू सोशल स्वीकृति माने ये तांकु जो माड़ हो गाड़ी हो ताकू आम स्वीकृति देवु से कौन भविष्य असुविधा हम ना किंतु ताकू एपर्यंत कार्यकारी कले
ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କି ଦୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ଧରିକି ଏଠି ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଖାତାରେ ନା ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ କିଛି ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଅଛି? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରିକି ବସିଛନ୍ତି 200 ହେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମୁଦାୟ ଟୋଟାଲ 200 ହେବେ ମୋର ଯାହା କାଲକୁଲେସନ୍, ଯେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାସକୁ ଗୋଟେ 5,000 ଦିଅ। ସେ ବିଚାରା ଆସିକିରି ତମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତ ସେତିକି କାମ ପୂରଣ କର। ଏତେ ମାନଙ୍କୁ କରୁଛ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛ, ତମେ କହିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛ। ବିଧାୟକ ସବୁ ଦଳ ସେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଜେଡ଼ି କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଇଏଟାକୁ ତମେ ଆମକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସିକି ଗୋଟେ ପେନସନ୍ ଦିଅ, ତାକୁ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମେ କିଛି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ତମେ ନେଲନି। ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 3 ଲକ୍ଷ କରିଦେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ତମେ 2 ଲକ୍ଷ ବଢ଼େଇଦେଲ। କ'ଣ 2 ଲକ୍ଷରେ ହେବ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଲ ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାରି ଆଇଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଜଣେ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦେଲ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ତମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲଣି? ତମେ ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ତମେ କଲ, ଏଟାକୁ ପୁଣି ପୁରେଇ ଦେଲାଣି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ଅମକେଇଛି ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ନାହିଁ, ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣ ଛୋଟିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ MLA ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆଣିକି MLA ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁନି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ, ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ପୂରଣ କଲେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତଟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ।